Evo, danas poznajem ljude koji, kad ih pitamo kako je, oni kažu nikad bolje, razumije? Dišu isti vazduh, potpuno, sve onako u realnom vremenu. Ovi očajavaju, ropću, psuju, kunu. A odmah preko puta njih imate čovjeka koji kaže nikad bolje. I to govori ozbiljno i odgovorno. Zašto? Zato što je ovaj pokajnik, on se okrenuo i vidio mogućnost koju mu sami Bog daje. I to, pazite, vrlo realno, vrlo opipljivo, vrlo moćno. Pričešćuje se tim davanjima ili darovima i kao plod te pričešćenosti, dakle uhranjenosti, on iz srca izgovara te